अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मुर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आखिरकार बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है। वो एक मंसूबा, एक प्लान जिस पर ये कई महीनों से अमल दरामद करते आ रहे थे, उस मंसूबे को सामने लाया जा चुका है। और रात 10 बजे इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐलान किया कि जनाब इंतखाबात नहीं होंगे। सारी कहानी खत्म कर दी और वो जो आईने पाकिस्तान है ना, उसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि आईने पाकिस्तान की इनके सामने कोई अहमियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इनके सामने कोई अहमियत नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होने वाला है। सिर्फ एक दिन का इंतजार, 24 घंटे से भी कम वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो इनके सर पर, जो इनकी गर्दन पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही थी, अब वो गर्दनें उड़ाएगी और बड़े अहम तरीन मामला कल सामने आ सकते हैं। आज छुट्टी है, लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट नहीं खुली और कल मामला सामने आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाएंगे, यानी कि 6 महीने का एक बहुत बड़ा गैप डाल दिया गया। और उस दौरान उस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उससे क्या बना, जो कि फैसला जारी हुआ था कि जनाब आपने 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने हैं। तो जो सदर पाकिस्तान ने तारीख दी थी, उस तारीख का क्या हुआ? इस वक्त मामला ये है कि सवाल अब पैदा हो रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। और साथ साथ ये जो कहते थे, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा मामला पेश किया और कहते हैं कि इंतखाबात चंद दिनों के लिए डिले हो सकते हैं। ये हमारे आइन और कानून के अंदर है। बिल्कुल ऐसा है कि आप इंतखाबात को डिले कर सकते हैं, लेकिन चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए नहीं। और 6 महीने का जो आपने गैप डाला है, उसमें ये मामला सामने नहीं आएंगे। इस सारे मामले के अंदर जब बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उस वक्त भी इंतखाबात में डिले हुआ था, लेकिन वो चंद दिनों का डिले था, महीनों का डिले नहीं था। ये 6 महीने का जो इन्होंने गैप डाल दिया, ये क्या है? मैं आपको बता दूं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया, जब गुलाम महमूद डोगर सीसीपी लाहौर का जो तबादले का केस था, उस दौरान उन्होंने मार्क्स दिए कि जो इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई बदनीयती का इजहार किया, साफ और शफाफ इंतखाबात में रोड़े अटकाए, तो हम अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंदाजा कीजिए कि जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया रिमार्क्स के अंदर कि हम अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे और हम एक्शन लेंगे, उसके चंद ही घंटों बाद उसी दिन इन्होंने इलेक्शन का कहानी खत्म कर दी कि हमने इलेक्शन करवाना ही नहीं है। यानी कि तड़ी लगाई गई अदलिया को, चीफ जस्टिस को और आला अदालत को कि आपने जो करना है कर लें, इंतखाबात नहीं होंगे। और इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों ने वो तस्वीर दिखाई, जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, वो तस्वीर दिखा कर इन लोगों ने वो बातें की, तौहीन की। इस वक्त ये अदलिया के सामने आ चुके हैं, ठीक ठाक प्रेशर डाले हुए हैं और टफ टाइम दे रहे हैं अदलिया को। और इस सारे मामले के अंदर अब कल फैसला होना है कि ये क्या होगा, क्या नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि कल एक अहम तरीन इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर फैसला किया गया। 2 एजेंडे थे। एक एजेंडा यह था कि जनाब कुछ भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है, उस पर पाबंदी लगानी है। और दूसरा एजेंडा था कि इंतखाबात नहीं होंगे। और उस एजेंडे में यह फैसला किया गया था कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होंगे, यानी कि कौमी असम्बली के इंतखाबात ये 8 अक्टूबर के माह में करवाएंगे और साथ ही ये करवाएंगे इलेक्शन केपी और पंजाब असम्बली के। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये लोग 2024 में भी इंतखाबात नहीं करवाएंगे। ये 1 से 2 माह पहले बात हो चुकी है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। ये इंतखाबात में 1 से 2 साल का या फिर हो सके तो 2.5 साल का गैप डालेंगे, उसके बाद इंतखाबात में आएंगे। क्योंकि इस वक्त इंतखाबात उनको सूट नहीं करते। ये मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके अपने सुहेल वड़ाइच, इनके अपने बहुत से चहेते सहाफी कहते हैं, जिन्होंने इमरान खान से ज़मान पार्क में चंद दिन पहले मुलाकात की, और सुहेल वड़ाइच क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो मैं मंजर देख कर आया हूं ज़मान पार्क के बाहर, जो मैंने इमरान खान की बातों से देखा, इस वक्त इमरान खान ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीडीएम वगैरह को, पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो कहते हैं अगर आज इंतखाबात करवा दें या अप्रैल मई में इंतखाबात करवा दें तो इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। अब यही डर है कि ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह ने भी कल पार्लियामेंट में आके कहा था कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। और फिर चंद ट्वीट्स हैं, इमरान खान का रिएक्शन आया, फवाद चौधरी का आया, असद उमर का आया, और चंद सीनियर सहाफियों का इस पर रद्द-ए-अमल आया कि ये जो मामला इन लोगों ने किया ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इन लोगों ने आइन की पामाली की है, पाकिस्तान के आइन को रद्दी की टोकरी में जा फेंका है। इस सारे मामले के अंदर शहबाज गिल कहते हैं जिन वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान हुआ, इन वजूहात को जवाब बनाकर इलेक्शन अगले 100 साल तक मुलतवी किया जा सकता है। यह आइन पाकिस्तान की मुअत्तली का बाकायदा नोटिफिकेशन है, जो किसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ठहर सकता। अवाम और सुप्रीम कोर्ट ही आइन के तहफ्फुज के मुहाफिज हैं।
اور اس سارے معاملے کے اندر اب جو ارشاد بھٹی ہیں سینئر صحافی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت جائے بھاڑ میں، ووٹ کو عزت دو جائے بھاڑ میں، آئین جائے بھاڑ میں، ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ جائے بھاڑ میں۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب الیکشن ملتوی کر دیے، الیکشن 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ توہین سپریم کورٹ، ایک نیا آئینی بحران سامنے آ چکا ہے، افسوسناک ہے، انتہائی شرمناک ہے۔ اس کے بعد جناب کون بات کرتے ہیں؟ اسد عمر، وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا مستقل موقف رہا کہ آئین میں ان کا اختیار ہی نہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، یعنی کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم الیکشن کا تاریخ کا اعلان کریں۔ الیکشن کمیشن نے بات کی اور پھر صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا، اور جب صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا اور وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، تو اب یہ لوگ الیکشن کی تاریخ دے چکے ہیں، یعنی کہ پہلے کہتے تھے کہ ہم الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے، تو اب کیسے یہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں؟ اہم ترین سوال ہے، یہی سوال اسد عمر نے اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں آج یہ کون سی شک ہے آئین کی جس کی بنیاد پر الیکشن کی نئی تاریخ کا جو ان لوگوں نے ہے وہ اعلان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب اعتزاز احسن، وہ کہہ چکے ہیں کہ وقت پر الیکشن نہیں ہوتے تو نگران حکومتیں آئین پاکستان کے مطابق غاصب حکومتیں ہوں گی، جس کی سزا آرٹیکل 6 کے مطابق ہوگی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے یہ اب چند دنوں کی مہمان ہے، 90 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ آئین کے مطابق جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ 90 دن تک حکمرانی کر سکتی ہے، اور 90 دن کے اندر انہوں نے انتخابات کروانے ہوتے ہیں۔ اب 90 دن کا ٹینیور ختم ہوگا تو اس کے بعد پنجاب کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا یہ نگران حکومت رہے گی یا پھر آئین کی پامالی کی جائے گی؟ اور اگر یہ حکومت نہیں رہتی تو کون حکومت کرے گا؟ ایک نیا آئینی بحران سامنے آ رہا ہے، اور ایک صاف بات ہے کہ یہ لوگ 90 دن کے بعد یہ نگران حکومت نہیں جانے والی، یہ 5 سے 6 ماہ کے ساتھ آپ پر مزید مسلط رہے گی، اور پھر ٹائم ٹیکنگ ایک ٹیکٹک ہے کہ کس طرح اب پی ٹی آئی اور عمران خان کو بھی تو فکس کرنا ہے، لہٰذا اگر ابھی انتخابات کروا دیں گے تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کیسے فکس کریں گے؟ یہ بھی مطالبات اندر کچھ شامل ہیں جو مریم نواز نے کیے تھے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بھی یہ کارنامہ رچایا جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر جو اگلی ٹویٹ ہے وہ جناب فواد چودھری کی ہے، وہ کہتے ہیں آئین اور سپریم کورٹ عملاً ختم کر دیے گئے ہیں، پاکستان اب سرزمین پر ایک بے آئین اسٹیٹ ہے جس میں کوئی کسی قسم کا آئین ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس سارے معاملے کے اندر جناب اب حبیب اکرم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے دستور کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی ہے، اب نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ اور پھر اس سارے معاملے کے اندر عمران خان کا اہم ترین بیان، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے آئین شکنی کی ہے۔ عمران خان نے اس سارے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کر کے جو آئین شکنی کی ہے وہ انتہائی غلط چیز ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کو اس امید پر تحلیل کیا تھا کہ انتخابات 90 روز میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اقدام اس لیے نہیں اٹھایا کہ فاشسٹوں کی حکومت اور فاشسٹوں کا ایک گروہ آئین اور قانون سے کھلواڑ کرے۔ اور اگر آپ کو اس سارے معاملے پر اپنی کوئی رائے دینی ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا۔ میں بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔